اور اب ہم اپنے صدر محترم کی جانب بڑھتے ہیں جو کہ بہت طویل انتظار کے بعد، صبر آزما انتظار کے بعد ہمارے ساتھ براجمان ہیں. نماز مغرب، بلکہ نماز عصر پہلے پڑھی پھر نماز مغرب بھی ادا کی انہوں نے. اور جناب آپ نہ صرف بہت اچھے اداکار، بہت اچھے صداکار، میڈیا کے ساتھ سال ہر سال سے ان کی وابستگی ہے، 2 کتابیں ان کی آ چکی ہیں، وردک قبیلے سے ان کا تعلق ہے، اور بہت ہی پراؤڈ فیل کرتے ہیں اپنے بہادر قبیلے کی بہادری کے اوپر، جن کی ایک طویل ہسٹری ہے، طویل تاریخ ہے جن کے قبیلے کی بہادری کی. اور جناب بہت بڑی بڑے ادب کی ہستیوں کے ساتھ انہوں نے اپنے بچپن اور جوانی کا زمانہ گزارا ہے. ابھی بھی ماشاءاللہ جوان ہیں، حوصلے جوان ہیں، ہمتیں جوان ہیں، تو آپ جوان ہیں ماشاءاللہ. اور ہمیں جو کلام ان کا سننے کو ملتا ہے اس میں ہمیشہ ہمت اور توانائی سنائی دیتی ہے، اور نعتیہ مجموعہ بھی ان کا زیر طباعت ہے. تو جناب ان کا نمائندہ شعر پیش کرتے ہوئے ہم اپنے صدر محترم جناب فیاض وردک صاحب کو کوئی سے دعوت کلام دیں گے. آپ فرماتے ہیں کہ خاک جگر سے کر کے تیمم جو ہو نماز، جگر سے کر کے تیمم جو ہو نماز، سجدے میں سر کو رکھ کے قیامت اٹھائیے. تو جناب کے خالق جناب فیاض وردک صاحب کو اتنے ہمارے ساتھ ہے، بہت عزت اور احترام کے ساتھ آپ کو دعوت کلام دیتی ہوں. تشریف لائیے اور اپنا خوبصورت کلام بھی پیش کیجیے اور اپنے خوبصورت خیالات کا اظہار بھی فرمائیے. تشریف لائیے. بہت بہت شکریہ. فیاض وردک صاحب کے بارے میں بتاؤں، میں تھوڑا سا میں بھی بتاؤں کہ آپ سے ہمارا تو تعلق کوئی 1-2 سال سے زیادہ نہیں ہے، لیکن آپ مرحوم اداکار امجد خان عرف گپڑ سنگھ کے دوستوں میں سے ہیں خاص. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت شکریہ. بہت بڑے بڑے نام رہے ان کی. جب میں نے وہ پوری تفصیل پڑھی تو ماشاءاللہ بہت لمبی لسٹ ہے زمانے کی، اور شوبز کے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کی بیٹھک رہی ہے اور ان سے بڑا فیض حاصل ہوا ان کو. اور ان کی ادبی زبان جو آج ہمارے سامنے آتی ہے اس میں بہت سارے رنگ استادوں کے جھلکتے ہیں اور جو کہ ان کو قابل فخر بناتے ہیں. جی فیاض وردک صاحب تشریف لائیے. فیاض صاحب جو ممتاز صاحبہ نے شعر پڑھا ہے، آپ اپنے لب سے یہ شعر ادا کریں. خوبصورت ہے. جی ضرور، اپنا یہ نمائندہ شعر آپ خود بھی ادا کیجیے. ضرور جناب. مبارک ہو یوم ولادت مبارک، مبارک ہو یوم ولادت مبارک، مبارک ہو یوم مسرت مبارک، ولادت مبارک، مسرت مبارک، یہ عزت مبارک، یہ شہرت مبارک. بہت اچھے. ان کی وجہ سے آج کی اس محفل میں ہلچل مچی ہوئی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ میں سب سے پہلے ذرا چند شعر آپ سب کی اجازت سے، کہ جس طرح کی للہ دل، للہ دل یہ نمائندہ شعر ہے. اگر یہ کلام آپ کے پاس موجود ہے تو ضرور سنائیے. بہت خوبصورت شعر ہے یہ اس کا. للہ دل کبھی نہ کسی سے لگائیے، آپ کے جنوں سے تو دامن بچائیے، اور خاک جگر سے کر کے تیمم جو ہو نماز، سر کو رکھ کے قیامت خوبصورت خطہ، خوبصورت خطہ ہے. سر کو رکھ کے قیامت اٹھائیے. اور غزل کا مطلب ہے کہ غزل کا مطلب خدمت ہے کہ عزم کامل لیے جب گھر سے سکندر نکلا، عزم کامل لیے جب گھر سے سکندر نکلا، فتح دنیا کو کیا ایسا مقدر نکلا. بہت اچھے. اور شکریہ کہ عزم کامل لیے جب گھر سے سکندر نکلا، فتح دنیا کو کیا ایسا مقدر نکلا. اور اس کے دل پر نہ ہوا میری محبت کا اثر، میں جسے موم سمجھتا تھا وہ پتھر نکلا. بہت اچھے. میں اسے موم سمجھتا تھا وہ پتھر نکلا. اور زندگی بھر جو بھٹکتا رہا صحراؤں میں،
जिंदगी भर जो भटकता रहा सहराओं में, क्या करिश्मा है वही कौम का रहबर निकला। क्या करिश्मा है वही कौम का रहबर निकला। और लोग आशिक को न काफिर का बदल समझे कभी, लोग आशिक को न काफिर का बदल समझे कभी, वो भी आशिक था खुदा का जो पैगंबर निकला। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह। वो भी आशिक, बहुत बहुत शुक्रिया, वो भी आशिक का जो पैगंबर निकला। और उसको मालूम हुई अपनी हकीकत, वाह। उसको मालूम हुई अपनी हकीकत क्या है, उसको मालूम हुई अपनी हकीकत क्या है। रात के खोल से जब भी कोई बाहर निकला, मालूम हुई अपनी हकीकत क्या है। जात के खोल से जो जब भी कोई बाहर निकला। और शेर मुलाजा फरमाइए कि कल गुमा जिस पे था मुंह में न ज़बा होने का, कल गुमा जिस पे था मुंह में न ज़बा होने का, महफिले हुस्न में आया तो सुखनवर निकला। कल गुमा जिस पे था मुंह में न ज़बा होने का, महफिले हुस्न में आया तो सुखनवर निकला। और शेर है कि गोशाए दिल में तेरी याद का ये आलम है, कि गोशाए दिल में तेरी याद का ये आलम है। लब पर नाम आया कि आंखों से समंदर निकला। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह। गोशाए दिल में तेरी याद का ये आलम है, लब पे नाम आया कि आंखों से समंदर निकला। समंदर जिसने आदम को किया खल्क खुदा कहलाया, आदम को किया खल्क खुदा कहलाया था। खुदा कहलाया, आदमी ने जो बनाया था वो पत्थर निकला। जिसने आदम को किया खल्क खुदा कहलाया, आदमी ने जो बनाया था वो पत्थर निकला। और कत्ल फैयाज पर एक जश्न मनाया सबने, कत्ल फैयाज पर एक जश्न मनाया सबने। देखिए हल्का अहबाब सिकंदर से सितमगर निकला, देखिए हल्का अहबाब सितमगर निकला। कत्ल फैयाज पर एक जश्न मनाया सबने, देखिए हल्का अहबाब सितमगर निकला। अज़्म कामिल लिए जब घर से सिकंदर निकला, फतह दुनिया को किया ऐसा मुकद्दर निकला। बहुत शुक्रिया। और कोई हो जाए तरन्नुम से थोड़े मज़ीद फरमाएं। अब सदारती गजल तो होती है ना। बहुत शुक्रिया। ये एक तकरीबन से गजला है, उसमें से एक हिस्सा मैं सुना चुका हूं पहली मुशायरे में। तो ये दूसरा हिस्सा है कि आपका हर बात पर वो मुस्कुराना याद है। आपकी आवाज बार बार कट रही है। इंटरनेट का मसला होगा जनाब। आपका हर बात पर वो मुस्कुराना याद है, आपकी हर एक अदा पर, आपकी हर एक अदा वो दिल बराना याद है। आपका हर बात पर वो मुस्कुराना याद है, आपकी हर एक अदा भी दिल बराना याद है। चुपके चुपके वो तेरा मुखड़ा दिखाना याद है, चुपके वो तेरा मुखड़ा दिखाना याद है। दिल मचलना या दिल मचलना और हाले दिल छुपाना याद है। डेढ़ खूब दे। याद है मुझको मोहब्बत, चुपके चुपके वो तेरा मुखड़ा दिखाना याद है। दिल मचलना और हाले दिल छुपाना याद है।
याद है मुझको मोहब्बत का जमाना, याद है चुपके मुझसे मिलने का बहाना, याद है। वाह वाह वर्धक साहब, याद है मुझको मोहब्बत का जमाना, याद है चुपके मुझसे मिलने का बहाना, याद है मुझको तेरी तिरछी निगाहों का हुनर, याद है मुझको तेरी तिरछी निगाहों का हुनर, करके नीचे फिर निगाहों को उठाना, याद है। क्या बारीकियां याद रखी हैं आपने भी, वाह क्या बारीकी से तिरछी निगाहों को नोट किया गया। और क्या बारीकियां याद मुझको तेरी तिरछी निगाहों का हुनर, याद है मुझको तेरी तिरछी निगाहों का हुनर, करके नीचे फिर निगाहों को उठाना, याद है मुझको लुटाना याद है मुझको लुटाना रात भर सब चाहतें, याद है मुझको लुटाना रात दिन सब चाहतें, उल्फतों का मुझको अब तक वो खजाना याद है, उल्फतों का मुझको अब तक वो खजाना याद है, बांकपन भी याद है, जोशे वफा भी याद है, बांकपन भी याद है, जोशे वफा भी याद है, तेरी हर एक सांस की खुशबू, तेरी हर एक सांस से खुशबू का आना याद है, तेरी हर एक सांस से खुशबू का आना याद है, तेरी याद है जुल्फों का साया याद है, तेरी जुल्फे याद है जुल्फों का साया याद है, धूप की नगरी में वो एक शामियाना याद है, क्या कहने तेरी जुल्फे याद है जुल्फों का साया याद है, धूप की नगरी में वो एक शामियाना याद है, याद है फैयाज को तेरा सरापा अब तलक, अच्छा याद है फैयाज को तेरा सरापा अब तलक, तेरे होंठों की जवानी का तराना याद है, माशाल्लाह वर्धक भाई, बहुत वो भी फितना याद है फैयाज को तेरा सरापा अब तलक, तेरे होंठों की जवानी का तराना याद है, आपका हर बात पर वो मुस्कुराना याद है, आपकी हर एक अदा भी दिल बराना याद है, याद है मुझको मोहब्बत का ज़माना याद है, चुपके मुझसे मिलने का बहाना याद है, माशाल्लाह क्या बात, माशाल्लाह, बहुत अच्छी कौन सा बहाना याद रखा जनाब, क्या बात है, मुकम्मल यादें, मुकम्मल खूबसूरत मुतरन्नम कलाम, कहते ना कुछ कलाम सुने तो दिल करता है हो जमालो करने को दिल करता है, वाकई हो जमालो, ये आपका कलाम सुन के वाकई लोहे शेर निकल गया कि लोहे आज की महफिल की जो ये हलचल है, ये जिस हलचल मचाने वाले की याद में है या उनके हुजूर या उनकी है, वो एक बार फिर दिल की गहराइयों से शबाना साहिबा को सालगिरह का मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत ही खूबसूरत कलाम, और तस्वीर नहीं आ रही, वो तो हलचल मचाने वाला शेर के पढ़ते वक्त वो नजर साहब दूसरी तरफ घबरा के देखते थे, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। फैयाज साहब आपने भी सारे शोरा और शायरात को जमाने याद दिला दिए गुजरे हुए। और हर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी तंजीम का बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत खूबसूरत निजामत के साथ बहुत खूबसूरत कलाम, और सब शुअरा ने एक हक अदा किया। और अक्सर ये होता है कि मैं दोस्तों से कहता हूं कि क्वांटिटी नहीं क्वालिटी की बात कीजिएगा। आज की शायरी में क्वालिटी,
बिल्कुल 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 कामरान भाई को जाता है। और माशाअल्लाह। एक बार फिर शबाना साहिबा को मुबारकबाद और दिल की अल्लाह गहराई से। उम्र दराज अता फरमाए, खुशियों के साथ, रहमत के साथ, अमन और अमान आमीन। के साथ, और अल्लाह करे आपकी तवस्सुत से ये हलचल मचता रहे। लाहिया खैर वाफियत की, खुशी की। आमीन 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 आमीन। बहुत बहुत जी जनाब, हमारे सदर मोहतरम अपना खूबसूरत कलाम खूबसूरत तरन्नुम के साथ पेश फरमा रहे थे और वाकई उन्होंने हलचल मचाई आकर, अपने सदारती कलमात से सबकी हौसला अफजाई की, सबका खून गरमाया। माशा